Kakuridas! Nagulat yung bata. Sorry, be, sorry, be. Ayan, Kakuridas. Dito tayo kay Clare, Kakuridas. Hindi ko na nakuha. Nakalimutan. Okay na yun. Nakalimutan ko. Vlogger pala ako. Hindi ko nakuha na namalinggi kami ni Rek, Kakuridas. Ayan. Ano, Kakuridas? Maglaga kami ng Baka. Baka sakali. Yan, so yan Kakuridas, nagaya tayo ng saglit lang. Ayan Kakuridas, so nagaya tayo ng pitsay bagyo. Oh, Chinese bagyo. Oh, ano ba? Chinese pitsay, ano ba to? Oo. Pitsay Chinese. Ayan. So, nakalimutan ko yung ano. Ito Kakuridas, hiwain pa natin yan. Yan, sayang din. Tapos ito, hindi ko alam ito, ano to? Munggos. Tapos may itlog dito na ano, kambing. Dito may mga itlog kambing, tapos dito yung itlog ng ano, baka. Gunggong. Oh, siyan. Asa na yung iba? Iba pa. So yan lang muna Ricardo natin. Simplihan lang natin Kakuridas para ano, doon na yan sa timpla kadaog. Yan, di ba? Yan Kakuridas. Mamaya na lang Kakuridas. Yo Kakuridas, ayan na. Yan yung sangkap sa ating mga baka-baka. Yan, simplihan lang niya Kakuridas ha. Yan, pasensya na sa. Yan lang ang naming kinaya. O, di ba? Kakuridas, ayan yung pang ano namin. Ayan o. Ayan. Ano naman yan? O, di ba? Diyan namin nilalaga ang cow. Sana. Ha? Ay, Kakuridas oh. O, di ba? Lumutang ang kapirasong taba. Uy! Kulirat. Ganon pala yan? May tubig. Dapat hindi papawid eh. Oh. Malayo pa man. Ha? Uy, umapoy man. Puta, delikado man Kakuridas. Ah? Garo to may tubig eh. Ano, may tubig yan? Bakit ginamit may tubig? Pastilan. Alright Kakuridas, mamaya na lang. At pag nakulo na, mga kaganapan dito Kakuridas, eh, medyo okay naman na siya. Yan. Okay yan. Makaluto din yan mamaya hanggang alas 10. Madali lang yan Kakuridas. Oh, madali lang yan siya mag-init. Alright. Kakuridas, ayan na, kumulo na. Tapos, ay yung ano namin oh. Patak-patak man, patak-patak. Ayan oh. Ayan, patak-patak man siya Kakuridas. Oh. Imbinto man, imbinto. Oh, di ba? Crudo lang yan Kakuridas, crudo. Ay yung use oil pala. Yan, yung tawag dito, yung pinag-change oilan. Yan. Nila yung magpapaluto dyan Kakuridas. Antay lang yan. Oh. Parang ano man, Pasensya na sa saingan namin Kakuridas kaya itong kaldero. Kanto eh. Galing to ng Thailand. Ay, Dikwan. Saan ba to galing? Lahing kuan yan Kakuridas. Mga negro to eh. Oo, Afrika. Afrika. Alright Kakuridas, anong pizza na?
Init man. Ay, kumunti na lang yung ano, Kakuridas, tubig. Oo. Dagdagan pa kunti mamaya sa baw. Tapos yung ano namin Kakuridas, so Panalo daw, Isang- sabi ni Ubit. 1 litro man to kanina. Oh, 2 liters. Ito na yung na pastilan. Panalo daw? Oh. Ganyan lang yung Kakuridas, oh. Oh, buhos. Bin, panalo. Alin doon yung Ubit? Oo. Yun. Matumba. Ganon. Eh, Diba? yung pula ko, yung kapatid ng metalo. Yung Pa natin Kakuridas para may ano, may pressure daw. Sa kaliwa. Mapangit Yan. na nakuha. Alright, antayin natin Kakuridas. Oy, sa wakas Kakuridas. Nalunod na. Wala na ba? Oy, Jesus. Pamihirang buhay. Ano to? Ayun yung pinakamasarap. Ay, dumating ang busi Kakuridas. Ang aming chef cook. Ayan. Ayan Kakuridas. Wala na. Maya-maya Kakuridas. Mukhang maibsan na ang gutom namin. Yan. Okay na Kakuridas, oh. Oh, wag lang pumutok. Pambirang buhay. Naputok man. Di ba? Si Boss A lang katapat dyan. Tapos na yan. Oh, di ba? Ayan. Okay na. Ayan Kakuridas. May magic eh. Pamira. Ay. Pamira Kakuridas. Nagliparan yung espiritu. Ay, parang hindi man. Play man yun. Ulit. Yo! Ayun. Ayun Kakuridas. Nagulat ako. Ayos ang luto-luto namin Kakuridas. Mayroon pa nila. Sayang. Ayos yung luto-luto namin Kakuridas. Ayan. Op! Pastilan na yan Kakuridas. Lagyan na ng sibuyas. Kulirit na tarbawa eh. Ayan na. O, diba? Abangan lang mga Kakuridas. Basta si Boss A bibira. Matik yan. Oo. Ang original na kusinero ng ano, Pizza Hut. Pwede na! Oo, di ba? Oo. Oo, di ba? Wala na, binitbit na. Binitbit na. Oo. Malupit yung ano, malupit yung saingan namin saingan ni Ray Kakuridas, oh. Antong dito, dikurinting dikurudo. Ang tawag sa saingan ni Ray Kakuridas, dikurinting dikurudo. Improvise. Oh, improvise man Kakuridas. Yan, oh. Yan, ito. May exhaust dyan na ano, exhaust na mag-ihip doon. Tapos mayon doon yung extension doon, no, di kurente. Yun. Tapos ito, yan, ito, tubo na to. Diyan itusok yung ano, kurodo. Oo. Yan yung tawag dyan. Ang tawag dyan ay, oh ba? May palakas-lakas. Ayan, ang tawag dyan Kakuridas, di kurinting di kurodo. Alright Kakuridas, kakain na kami. Ayan. Si John Kakuridas, kausap ko. John, shout out! Yan. Guwapo na oh, kay ilasing naman. Ano? Ayan, kasama ka sa vlog. Sandok na may Kakuridas. At mayroon na naman kaming bagoong. Wow! Saan galing magong? Galing Romblon. Oy, romlon. Medium romlon yung magoong Kakuridas. Yan oh. Wala nang dito. Tapos, sasandok na, saglit lang. Tapos na ay. Si Ray oh, Kakuridas oh. Oh. Wow. Siya na Kakuridas yung mga pa natin. Kaya wala tayong bis na maganda-ganda. Ano daw? Sarap man. Maganda, masarap. Masarap yung maganda nga eh. Ayan sila, Kakuridas. Shout out, Lai. Amoy pa. Ayang, shout out.
Ayan. Alright, sandok na. Ba't mo kinuha yung bahaw? Agawat ba? Ay, Kakuridas, wala tayong stand. Di... Tayong stand, Kakuridas. Di... Ay, no? Mamaya na lang. Sa pagdighay na lang, Kakuridas, ay makita-kita. Yo! Tapos na! Diba? Ganun lang kami, Kakuridas, dito, Kakuridas. Kerry. Oh. Ganun lang. Si Rio. Oh. Shout out Kakuridas. Gadot-dot. Agakaon. Gadot-dot man. Yan lang. Pati yung asawa na, ganun din. yung anak pala gadot-dot. Ay, Kakuridas, luya na lang natira. Yan. Yan yung luya, Kakuridas, na galing ng bundok ng bakong. Tapos hindi natinag yung bagoong. Oy, hinatak man nila yung isa. Hinatag nila. Hinatag nila yung isa. Akin natin tong ulam. Pastilan. Salamat, Re. Ay. Ibang klase man yung si Ray kakain, Kakuridas, kasi may sili man. Para parang tog dito, parang ibon. Alright. Tapos na. Hanggang dito na lang, Kakuridas, kasi busog na ako eh. pag gutom ako, Kakuridas, masipag ako mag-vlog. Pero pag busog, hindi ko maisipan mag-vlog. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ayan, hanggang dito lang, Kakuridas. Sana napusog din kayo. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat, sa iyong suporta. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. Ayan, sana busog din kayo. Bye-bye! Love you all!